میں اب بلا تاخیر قاری صاحب آپ کی اجازت سے، کیونکہ وقت کا دامن بالکل مختصر ہے، آپ سے انشاءاللہ آخر میں صلاۃ والسلام بھی سنیں گے. آپ کا ایک منفرد طریقہ کار ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ تمام احباب کو سنائیں گے. لیکن اب ہمارے پاس سید بادشاہ، ہمیشہ یہ ہماری اساتذہ اور بزرگوں نے یہ سبق ہمیں سکھایا ہے کہ جب یہ خاص طور پر جب ذکر حسین ہو یا ذکر آل بیت ہو تو اس سے بہتر کون ذاکر ہو سکتا ہے ان کے علاوہ اہل بیت ہی سے. تو ہمارے پاس ہم ماشاءاللہ موجود ہیں، سید گھرانے سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں حضرت علامہ سید ابو الحسن شاہ صاحب سے کہ وہ اپنا قیمتی وقت آج نکال کر اس بزم میں شریک ہوئے. اب بلا تاخیر مائکروفون ان کے حوالے میں کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں. بسم اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ عرفان چشتی صاحب قبلہ کو کہ انتہائی خوبصورت بزم اہل بیت اطہار کے تعلق سے سجائی، اور وہی کام آپ نے آگے بڑھایا جو آپ کے قبلہ والد بزرگوار حضرت علامہ و مولانا مفتی منیر الزماں صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک خوبصورت سرپرستی کو بھی آج کے پروگرام کے لیے رکھا، جن سے میری مراد حضرت علامہ و مولانا اسماعیل مصباحی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی ہیں. اور انتہائی خوبصورت گفتگو وفا اور امتحان کے حوالے سے حضرت علامہ مولانا یزدانی رضا صاحب نے فرمائی. میں نے موضوع تو پہلے ہی سے متعین تھا، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. جب وہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں تو بالکل میٹل وال کی طرح سے آگے بڑھتے ہیں، پیچھے جانے کا کوئی تصور نہیں ہوتا اور ان کے گرنے کا بھی کوئی تصور نہیں ہوتا. یہ آیہ کریمہ ایک جماعت کا تذکرہ کر رہی ہے، اس میں اصحاب بدر بھی ہیں، صحابہ کرام کی جماعت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو بھی مصداق ہیں وہ تمام لوگ اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر ہو، وہ سب اس میں شامل ہیں. سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، یعنی اپنے موقف پر، اپنے عزم پر، اپنے ارادے پر ڈٹ جاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے آج جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، امام حسین سیرت رسول کا شاہکار، امام حسین کی شہادت سیرت رسول کا شاہکار، وہ کیسے ہے آپ دیکھتے چلے جائیں.
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बड़े से बड़े चैलेंजेस आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चैलेंजेस आए, तकलीफें दी गई, अजियतें दी गई, लालच भी दी गई। कहा गया कि अगर आप चाहते हैं तो आप अगर चाहते हैं तो आपको जितना खजाना चाहिए वो मिल जाएगा, अरब की सरदारी भी हम देने को तैयार हैं, बस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग छोड़ दीजिए। हुजूर ने फरमाया कि अगर एक हाथ में चांद दूसरे हाथ में सूरज रख दो, मैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग करता रहूंगा, तुम्हारे रोकने से मैं रुकने वाला नहीं। फिर मुशरिकीन मक्का ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना शुरू किया। राह में कांटे बिछाए गए, नमाज की हालत में ओझड़ी फेंकी गई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ उनके वफादारों को भी टॉर्चर किया गया ताकि हुजूर को तकलीफ हो। शेब अबी तालिब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैंक्शन भी लगाया गया, मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम आगे करते रहे। तो इनफरादी तौर पर वो जो अल्लाह की राह में सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, अगर उसमें एक और शख्सियत को लिया जाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हुजूर के नवासे इमाम हुसैन का भी नाम आता है। इमाम हुसैन के सामने यजीदी आंधी आई, बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया और बड़े से बड़ा इम्तिहान होता रहा, लेकिन इमाम हुसैन ने एक आज़्म किया कि यजीद गलत है और एक जब इस बात को जाहिर फरमाया कि वो फासिको फाजिर हमारा हुक्मरान नहीं हो सकता, उम्मत पर हुकूमत नहीं चला सकता, उसका इख्तिदार इस्लाम को गिराने के मुतरादिफ होगा, तो आपने मदीने में उसे गलत कहा, मजबूर होकर मक्के आए, मक्के में गलत कहा, मक्के से जब आप करबला तक पहुंचे वहां भी गलत कहा और आखिरी सांस तक उसको गलत कहते रहे। इसीलिए तासुब है कयामत यजीद गलत ही कहा जाएगा। ये इमाम हुसैन का वो अमल है जो सीरत रसूल से लेकर के आगे बढ़ रहा है, जो सीरत रसूल का शाहकार नजर आ रहा है। अब आप देखिए सीरत रसूल का शाहकार इमाम हुसैन, शहादत इमाम हुसैन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लवुदित्तु अन उक़्तला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तलु सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तलु सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल। यानी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मैं जब अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं तो दोबारा मुझे अल्लाह जिंदा करे, फिर मैं अल्लाह की राह में लड़ूं और मैं कत्ल किया जाऊं, फिर अल्लाह दोबारा मुझे जिंदा करे, फिर मैं अल्लाह की राह में लड़ूं, कत्ल किया जाऊं, फिर अल्लाह दोबारा मुझे जिंदा करे, फिर मैं अल्लाह की राह में लड़ूं और कत्ल किया जाऊं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई शहीद नहीं कर सकता था, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया था वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ महबूब मैं तुम्हें लोगों से बचाऊंगा। इसलिए कोई भी इंसान हुजूर को कत्ल नहीं कर सकता था, मगर यह तमन्ना जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, इस तमन्ना को करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने अंदाज से पूरा किया कि बार बार कत्ल हुए, बार बार शहीद हुए, बार बार जिंदा हुए। आप सोचेंगे वो कैसे, तो मैं यहां यह कहना चाहूंगा इमाम हुसैन के वफादार जब कत्ल शहीद हो रहे थे, गोया इमाम हुसैन शहीद हो रहे थे। इस तरह से जब आपकी औलाद अली अकबर की शहादत, हुसैन की शहादत, अली असगर की शहादत, हुसैन की शहादत, अब हजरत अब्बास की शहादत, हुसैन की शहादत, 72 मरतबा इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हुए, जिंदा हुए, शहीद हुए। यानी जो तमन्ना रसूल की थी उसे इमाम हुसैन ने उस तमन्ना की तकमील करबला के मैदान में कर दिया। तो ये सीरत रसूल का शाहकार इमाम हुसैन। इसीलिए हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह सिर्र शहादतैन में फरमाते हैं इमाम हुसैन की शहादत शहादत हक्का थी। और याद रखिएगा यानी कि यही हकीकत शहादत है, यानी हुजूर ने जो फरमाया था इस तमन्ना के साथ हकीकत शहादत नसीब होती है और उसको कर दिखाया इमाम हुसैन ने। इसीलिए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं इमाम हुसैन की शहादत शहादत हक्का थी। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अब जरा गौर करें, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, यानी कि इमाम हुसैन की शहादत हक्का जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद में वो शहादत शामिल हो गई। इसीलिए कहना पड़ेगा फर्जंद अली
शान नबी जान शहादत, जिंदा है तेरे नाम से इस्लाम की अजमत। हजरात मोहतरम, ये है इमाम हुसैन की शहादत, सीरत रसूल का शाहकार। शहादत की दो किस्में हैं, आपने उलमा से बार बार सुना होगा, शहादत सिर्री, शहादत जहरी। शहादत सिर्री को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम फरमा दी, ताकि ज्यादातर बल्कि हर मोमिन के नसीब में शहादत सिर्री करीब करीब आती है। जैसे फरमाया, मम्माता मसमूमन फहुआ शहीद, जो जहर से मरा वो शहीद। ये छुपी हुई शहादत, हुक्मन अल्लाह एजाज देता है, शहादत का एजाज, उसको सिर्री शहादत कहते हैं। मम्माता गरीकन फहुआ शहीद, जो डूब कर मरा वो शहीद। मम्माता हरीकन फहुआ शहीद, जो जल कर मरा वो शहीद। साहिबुल हादम फहुआ शहीद, दीवार गिरने से जो मर गया वो शहीद। मम्माता मबतूनन फहुआ शहीद, जो पेट के दर्द से मरा वो शहीद। मम्माता मतऊनन फहुआ शहीद, जो वबा की बीमारियों से, जो वबा भी चल रही है, जो पैंडेमिक की बीमारी से मरा वो शहीद। फिर रसूल ने और आम फरमा दिया कि मम्माता मोमिनन फहुआ शहीद, और जो ईमान की हालत में गया तो वो भी शहादत का दर्जा पाता है। तो ये शहादत सिर्री है, शहादत सिर्री है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज भी अल्लाह ने अता फरमाया, शहादत सिर्री। शहादत सिर्री कैसे कि खैबर में यहूदिया ने जो रसूल अकरम को जहर दिया था, अल्लाह ने विसाल के वक्त उसके असर को लौटाया, ताकि अल्लाह के महबूब को शहादत सिर्री भी मिले। लेकिन तमाम तर कमालात अपने हबीब को देना है। अब शहादत जहरी, चूंकि कोई रसूल अकरम को कत्ल कर नहीं सकता, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ने कहा है ऐ महबूब तुम्हें वो लोगों से बचाएगा, कोई इंसान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब आप देखिए, इस वादे के बाद अब शहादत जहरी कैसे हो, तो याद रखिएगा, तो वो शहादत जहरी इस तरह से है कि हजरत इमाम हुसैन के ताल्लुक से, जैसा मौलाना यज़दानी रजा साहब ने पढ़ा इस हदीस को, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है। और ये बिल्कुल हकीकत बात है कि हुसैन मुझसे है। जब रसूल ने फरमाया तो हुसैन रसूलुल्लाह के नवासे हैं, यकीनन वो हुजूर से ही हैं, रसूलुल्लाह से हैं। हुजूर ने फरमाया हुसैन मुझसे, यकीनन वो रसूल अकरम के नवासे हैं। लेकिन मैं हुसैन से यही बताना है कि हुसैन की जो शहादत है वो हकीकत में हुजूर अकरम की शहादत जहरी का ज़हूर है। यानी हुसैन की शहादत वो शहादत जहरी। शहादत जहरी क्या, जिसमें कोई मारने वाला हो, कोई कत्ल करने वाला हो और कोई कत्ल किया जाए, यानी कि जो मैदान में कत्ल किया जाए, यानी मैदान शहादत जिसे नसीब हो, अल्लाह की राह में लड़े और कत्ल किया जाए, उसे जो शहीद, वो शहीद जो होता है उसे जहरी शहादत नसीब होती है। तो अब ये जहरी शहादत भी अल्लाह ने रसूलुल्लाह को दिया बवसीले इमाम हुसैन, यानी इमाम हुसैन की शहादत जहरी, करबला में शहीद होना, यह दर हकीकत हुजूर की शहादत जहरी का ज़हूर था। हजरात मोहतरम, अब जरा गौर कीजिए, इमाम हुसैन की सीरत बेदाग थी। इमाम हुसैन की सीरत पर कोई एक धब्बा नहीं था। देखना, सीरत रसूल का शाहकार, सीरत रसूल का शाहकार। इमाम हुसैन की शख्सियत को ऐसे समझ लीजिए, मैं एक जुमले में अगर समेटूं कि सीरत रसूल का शाहकार, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान कह रहा है कि याद रखो तुम्हारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। यानी कि तुम्हें अमल करना है, ऐ मुसलमानों तुमको जिंदगी गुजारना, कैसे गुजारोगे? देखो हमारे हुजूर क्या कह रहे हैं, हमारे हुजूर क्या कर रहे हैं, उसकी रोशनी में जिंदगी गुजारो। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुरान कि अगर कोई सूरत है, कुरान अगर किसी शख्सियत में, कुरान अगर किसी मॉडल में, किसी पैकर में है, तो उस जात का नाम मोहम्मद मुस्तफा, और मुस्तफा की सीरत अगर किसी पैकर में है तो उस शख्सियत का नाम इमाम हुसैन। यह है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का शाहकार।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कई कई दिन चूल्हे नहीं जलते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहते थे, कई कई रोज भूखे रहते थे, मगर अपने लिए कभी रसूल अकरम ने भूख का शिकवा नहीं किया। करबला के मैदान में वही सूरत नजर, वही सीरत नजर आ रही है। हुसैन भूखे हैं मगर अपनी भूख का शिकवा नहीं कर रहे। जरा गौर कीजिए, सीरत रसूल का शाहकार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में जख्मी कर दिए गए, आपका कदम नाज लहू लुहान हो गया, मगर आपने इज्तिमाई बद्दुआ नहीं की अहले ताइफ के लिए, बल्कि हजरत जिब्राइल आए तब भी रोक दिया कि मैं इनमें ईमान की चमक देख रहा हूं। तो आपने दुआए हलाकत किसी के लिए भी इज्तिमाई तौर पर नहीं किया। इसी तरह करबला के मैदान में इमाम हुसैन जख्मी हुए, जख्म पर जख्म लगे, मगर उसके बावजूद भी इज्तिमाई बद्दुआ किसी के लिए नहीं फरमाई। यह सीरत रसूल का शाहकार। देख रहे हैं आप, तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। हुजूर ने मक्का छोड़ा और मक्के से हिजरत करके आप मदीनतुल मुनव्वरा जब आए, तो हकीकत यह है कि जब तशरीफ लाए तो यसरत था, उसको आपने मदीना, मदीने से मुनव्वरा बना दिया। यह रसूल करीम की शान। और इसी सीरत पर अमल करते हुए इमाम हुसैन मदीने का फैजान लेकर गए। ये यसरत था, बीमारी की जगह, उसे रसूल ने मदीना मुनव्वरा बना दिया, नूर वाला शहर बना दिया। और इसी फैजान को मदीने से लेकर के जब इमाम हुसैन चले, जिसको करबो बला की जमीन कहा गया, मुसीबतों आजमाइश की जमीन, उसे करबलाए मुअल्ला बना दिया, एक अजीम शहर बना दिया, रहमतों और बरकतों वाला शहर बना दिया। ये इमाम हुसैन उसी सीरत रसूल का शाहकार बन करके आगे बढ़े। और देखिए किस तरह से सीरत का हर जगह ज़ुहूर हो रहा है, हुजूर के किरदार का ज़ुहूर हर जगह इमाम हुसैन की जात से आगे आ रहा। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दश्ते बला को ऐसा बना दिया करबला को कि दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, और तूने हुसैन जीने को मरना बना दिया। यह है शान हुसैन। अब आप देखिए सीरत रसूल का शाहकार और कैसे हैं इमाम हुसैन। एक तो वो तमन्ना, हुजूर ने फरमाया था कि मैं बार बार कत्ल कर किया जाऊं, उस तमन्ना की तकमील भी इमाम हुसैन ने कर दी। अब आइए दूसरी चीज, ये मुस्तदरक हाकिम में हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु इसको रवायत करते हैं, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा बिहमजा यौम उहुद। उहुद के दिन में एक दिन, उहुद के दिन हुजूर जब ये जंग उहुद के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, कहां, जब आपने देखा हजरत अमीर हमजा के जिस्म मुकद्दस को, और किस हालत में था कि मुसला बिही, यानी कि नाक काटी जा चुकी थी और आपका जिगर भी चबाया जा चुका था, इस हालत में देखा। फकाला लौला अन्ना सफियतु तजिदु लतरक्तुहु हत्ता युशरा मिन बुतूनि तैर वस्सबा। फरमाया मैं इसी हालत में इस जिस्म को छोड़ देता, लेकिन मुझे हमजा की बहन हजरत सफिया यानी अपनी फुफियों का ख्याल है, वरना मैं इसी हालत में छोड़ देता, ताकि यहां तक के हमजा के पेट को परिंदे चीरते और खाते। जरा गौर कीजिए, या हमजा के जिस्म को, जिस्म अकदस को, हजरत अमीर हमजा के जिस्म अकदस को परिंदे खाते, और यहां तक के कल मैदान महशर में इनका वजूद परिंदों के पेट से निकलता। ये एक ताबीराती गुफ्तगू थी, लेकिन यहां मकसद ये था कि इनको और आजमाइश से गुजरना होता। ये हजरत अमीर हमजा के जिस्म अकदस को देख करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और फरमाया मगर मुझे हजरत अमीर हमजा की बहन का ख्याल है, इसलिए आपने फिर कंबल उड़ाया और आपकी तकफीन की, और फिर इस तरह से आगे जो है तदफीन का मरहला तय हुआ। अब आप देखिए, ये तमन्ना थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस तमन्ना को तारीख कामिल उठाकर देखिए, तारीख कामिल में यह है कि यजीद के लश्करियों में से एक शख्स यजीद को जो खबर ला करके देता है, तो किस तरह खबर देता है, वो कहता है इमाम हुसैन के ताल्लुक से यजीद को बताता है कि फहादी का यानी शहादत के बाद के ताल्लुक से कहता है फहादी का
फहाती का अजसादुन मुजर्रदतुन, कहता है कि मैं तुझे वो खबर देता हूं, मैंने वहां जिस्म देखे जिनके कपड़े तार तार हो चुके हैं, वसियाबहुम मुरमलतुन, और जो कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं, आधा जिस्म बरहना है उन नाश का, उन जिस्म अकदस का। वखुदूदुहुम मुअफ्फरतुन, अल्लाहु अकबर, और वयुसहरुहुम शम्स वतस्फी अलैहिम रिह वज़व्वारुहुम उक़बान वर्रखम, कहता है कि मैं देख रहा हूं कि गर्म गर्म रेत उन शुहदा के जिस्म को तार तार कर रही है। वो कहता है कि मैंने परिंदों को देखा जो उनकी जियारत के लिए मंडरा रहे हैं, यानी उसका कहना यह था कि अनकरीब उन जिस्म को परिंदे भी नोचेंगे। वो आकर के ये बयान करता है, अजीज से तारीख कामिल में ये बात लिखी है, और जिसको हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा अनवारुल्लाह हैदराबादी रहमतुल्लाह अलैह मकासिदुल इस्लाम में इसको दलील के तौर पर कोट भी करते हैं। अब जरा गौर कीजिए, कहना यह है जो तमन्ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर हमजा के लिए की थी, मैं इन्हें छोड़ देता ताकि परिंदे इनके जिस्म को नोचते, इन्हें छोड़ देता ताकि गर्म हवाएं इनके जिस्म को जलाती, मैं इन्हें छोड़ देता ताकि सूरज की तमाजत इनके जिस्म को डैमेज करती। उस तमन्ना की तकमील भी अगर किसी ने किया तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके जानिसारों ने कैद कर दिया है। इसीलिए कहना पड़ेगा कि इमाम हुसैन की शख्सियत सीरत रसूल का शाहकार, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। यह है शख्सियत इमाम हुसैन। इमाम हुसैन, ये हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन की तफसीर बार बार इमाम हुसैन ने फरमाई, बार बार फरमाई। इसीलिए ये वो शख्सियत है जिसके ताल्लुक से ये कहा जाए, इन्नल्लाह युहिब्बुल लदीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना महबूब बना लेता है जो अल्लाह की राह में क़िताल करते हैं और सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। इमाम हुसैन सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो गए और जख्म पर जख्म खाने के बावजूद भी जो बात थी और जो सच्चाई थी, जो हक था, वही बयान करते रहे। नतीजा ये निकला कि बातिल अपनी पूरी कुव्वतों के साथ होने के बावजूद भी इमाम हुसैन के मुकाबिल में खड़ा न हो सका। जिस तरह से रसूल अकरम के सामने बड़े से बड़े आए मगर वो गिर गए, इसी तरह हुसैन के सामने जो भी आया वो गिर गया। हुसैन आज भी सितारों की तरह चमकते हुए नजर आ रहे हैं। हुसैन की शान पर यह एक शेर मेरा ताजा है कि किरदार है ऐसा कि फरिश्तों में है चर्चा, कुरान की आयत बनी शब्बीर की सीरत। ये इमाम हुसैन सीरत रसूल का शाहकार हैं। इसीलिए मैं अपनी दुआ में भी ये कहता हूं कि अल्लाह ताला से हसन एक दुआ है, शब्बीर की शामिल हो मेरे खून में मवद्दत। ये इमाम हुसैन हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम के जरिए पैगाम को आगे बढ़ाए और जो भी साथ चलने वाले हैं हजरत अल्लामा इरफान चिश्ती साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के साथ, अल्लाह ताला उन पर भी खुसूसी फजल फरमाए और तमाम के तमाम अहबाब जो सुन रहे हैं अल्लाह ताला सबकी हाजात को पूरा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूब हज़रत। मैं कोई मेरे पास ना वो लहजा है ना अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं गुजारिश करूँगा मुअत्तबाना हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद इस्माइल मिसबाही साहब से कि वो अपने मेहमान का शुक्रिया भी अदा करें और फिर चंद खूबसूरत सनअत इस्लाम का के अशार का भी नजराना पेश कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत और नहायत ही हसीन अंदाज और तमाम हवाला जात के साथ ये इनके इनफरादी बयान हमेशा ऐसा ही होता है। ये कोई पहला इनका बयान ही है। रॉचडेल की सरजमीन तकरीबन कुछ नहीं तो 15 साल से मुस्तकिल जाननी है कि आप हमेशा हवाले के साथ गुफ्तगू करते हैं, कुरान और सुन्नत के रोशनी में करते हैं। और इनकी बात तो ऐसा है कि जैसे
घर की कहानी, घर वालों की जुबानी, सुभान अब अल्लाह। इनसे बेहतर कौन बयान कर सकता है। माशाअल्लाह बहुत हसीन प्रोग्राम। और अल्लामा इल्दानी मिसबाही साहब ने, यानी कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि सिर्फ उर्दू में प्रोग्राम हुआ हम समझ नहीं सके, सिर्फ सही। इंग्लिश में प्रोग्राम हुआ हम समझ नहीं सके। दोनों ज़ुबान में, और बल्कि अरबी का हवाला 3 ज़ुबान में माशाअल्लाह ये प्रोग्राम हुआ। अल्लाह तबारक व तआला कबूल मंजूर फरमाए और इन हज़रात को सेहत व आफ़ियत के साथ रखे आमीन। और इनके वालिद गिरामी को भी सेहत व आफ़ियत अता फरमाए। बुजुर्ग हैं, बड़े हैं और अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में वो हमारे सीनियर साथियों में से थे। हम लोग जूनियर 2 साल उनसे जूनियर थे। अल्लाह तबारक तआला उनका भी साया सलामत रखे आमीन। और ये पूरे घराने को बागो बहार रखे। इसी तरीके से खुदा, ज़िक्र रसूल और ज़िक्र शुहदाए करबला हमेशा हम सुनते रहें। अल्लाह तबारक तआला सब पर रहमतें फरमाए, सब पर बरकत फरमाए। अब क्या प्रोग्राम है हुजूर वाला शान? सलाम के 2 अशआर हज़रत। सलातो सलाम के 2 अशआर हो जाए। मैं 2 हाँ, मैं 2 शेर पढ़ देता हूँ माशाअल्लाह। ये तो इनफरादी है अहले सुन्नत वल जमात की, और माशाअल्लाह हम खड़े होकर भी पढ़ते हैं और बैठ कर भी पढ़ते हैं। आज बैठ करके पढ़ेंगे ताकि सबको पता चल जाए कि वो वाजिब और फर्ज नहीं है कि बगैर उसके हम सलाम पढ़ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। सलाम बहुत हर खूब। हाल में हम पढ़ सकते हैं। अच्छी इस्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। कितने बिके हैं तुझ पे मदीने के फूल, मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। उस खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, हाँ रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आज महफिल में दुआ के लिए जितनी खूबसूरत दुआ और वालेहाना दुआ सैयद अबुल हसन साहब करते हैं उसका जवाब नहीं। हर मोमिन चाहेगा, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि दुआ ऐसी हो जिसमें वालेहाना अंदाज से रब्बे कायनात की बारगाह में आदमी दुआ करे। तो मेरी भी तमन्ना कि अबुल हसन साहब आज के महफिल का इख्तिताम भी करें और अपने दुआओं में सबको शामिल रखें। दुआ फरमाएं जनाब हजरत हजरत अल्लामा सैयद अबुल आप ही हुसैन दुआ अहमद फरमा देते तो फारूकी। आप ही दुआ फरमा देते, मुख्तसर सा वक्त भी रह मैं गया है। उसमें शरीक हूँ। असल तो है आमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली असल अला तो है सय्यदिना व नबिय्यिना आमीन। मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम। परवरदिगार आलम सूरह फातिहा शरीफ कुल शरीफ जो पढ़ा उसे हदियतन तो फतन बारगाह रिसालत में पेश करते मौला कबूल व मंजूर फरमा।
فرما, حضور کے وسیلے سے جو بھی تیرے نام کے مصداق ان کے ارواح پر پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, کے جو بھی مصداق مالک و مولا ان کی ارواح پر پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما. بالخصوص مالک و مولا سید الشہداء امام حسین شہید کربلا آپ کے تمام رفقا ساتھی جانثاروں کی ارواح پر پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما. امام حسین سید الشہداء کے صدقے پروردگار عالم جتنے سامعین حاضرین ہیں سب کے خاندان کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. پروردگار عالم اس محفل میں جو لوگ بھی جس جگہ سے شامل ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما, ہر ایک کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما, مصیبتوں سے نجات عطا فرما, بلاؤں سے نجات عطا فرما, آفات سے نجات عطا فرما, آزار سے نجات عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے, کرم کے دروازے کھول دے, برکت کے دروازے کھول دے, عافیت کے دروازے کھول دے, رزق کے دروازے کھول دے. رزق اگر آسمان پر ہے اسے ہم سب کے لیے زمین پر نازل فرما, زمین میں ہے تو زمین سے نکال, دور ہے تو اسے قریب فرما, قریب ہے تو اسے دامن میں ڈال دے, اس میں کثرت عطا فرما, اس میں برکت عطا فرما. پروردگار عالم رزق حلال کی سب کو توفیق عطا فرما. ہم سب کو شیاطین کے شر سے بچا, حاسدین کے حسد سے بچا, نظر بد سے بچا, دھوکہ فریب سحر و جادو سے بچا. مالک و مولا تو کریم ہے, سب کی مرادوں کو پورا فرما. جتنے لوگ موجود ہیں مالک و مولا جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں, جن کے والدین باقاعدہ حیات ہیں سب کو عمر دراز عطا فرما, اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں سب کی قبروں میں انوار و تجلیات کی بارش فرما. حضرت علامہ و مولانا اسماعیل مصباحی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کو صحت و عافیت عطا فرما. مالک و مولا ان کا سایہ تا دیر ہم پر سلامت رکھ, میرے والدین کو صحت و عافیت عطا فرما. پروردگار عالم تو کریم ہے, کرم فرمانے والا ہے. مالک و مولا قطب راشد حضرت علامہ و مولانا مفتی منیر الزمان رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے سب کو مالا مال فرما, ان کے درجات کو بلندی عطا فرما. پروردگار عالم علامہ عرفان چشتی صاحب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک و مولا جتنے بھی علماء راشد اس دنیا سے چلے گئے مالک و مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما. جو کام کر رہے ہیں مالک و مولا ان کے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار عالم اس وبا سے نجات عطا فرما, اس وبا سے نجات عطا فرما. پوری روئے زمین کو اس وبا سے نجات عطا فرما. کریم مولا تو کرم فرمانے والا ہے, روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں کے جان و مال کو تحفظ عطا فرما. پروردگار عالم اس ملک کو بھی امن و امان کا گہوارہ بنا, اس کی فصیل کو مضبوط بنا. پروردگار عالم اس کی بھی سرحدوں کی حفاظت فرما. پروردگار عالم سب کو توفیق بندگی, شعور زندگی عطا فرما. جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا انہیں ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرما. کریم مولا تو کرم فرمانے والا ہے, ہم سب کو توفیق بندگی عطا فرما, شعور زندگی عطا فرما. سب کی راہ کی رکاوٹوں کو دور فرما, سب کے لیے راہیں ہموار فرما. ہم سب کو دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. مالک و مولا جہاں کہیں بھی بندشیں ہیں رکاوٹیں ہیں, جس طرح تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا پہ راستہ بنا دیا, ایسے تمام رکے ہوئے راستوں کو ہموار فرما دے. پروردگار عالم جو لوگ مصیبتوں کے شکنجے میں ہیں, مصیبتوں کے اندھیرے میں ہے, اے مالک و مولا جس طرح یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے تو نے باہر نکالا, اس اندھیرے سے باہر نکالا, انہی کے صدقے میں سب کو مصیبتوں پریشانیوں کے اندھیرے سے باہر نکال دے. پروردگار عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے سب کو مالا مال فرما. ہم سب کو ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. امام حسین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, سچ کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرما, اور غلط کو غلط سمجھنے کی توفیق عطا فرما. کریم مولا تو کریم ہے, کرم فرما. مالک و مولا ہم سب کو وسوسہ شیطانی سے محفوظ فرما, عقیدے کو سلامتی عطا فرما. پروردگار عالم تو کریم ہے, کرم فرما, رحم فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار, نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. جزاک اللہ. آج سے یہ ہمارا چوتھا پروگرام اختتام پذیر پر ہوا. بہت بہت شکریہ پھر الحمدللہ. if I can یہ جسارت اگر میں کروں,
آپ دونوں کا آج کا جو خطاب ہم نے سنا اور یہ جو لفظ آپ ہی نے چنا تھا حضرت کہ حضرت امام حسین کی شہادت اطاعت رسول کا ایک بہترین شاہکار شاہکار جی ہے، جی جی تو بالکل میں سوچ رہا تھا کون سا جملہ عرض کروں، جائے کہ پہلے میں نے معذرت کر دی، نہ میرے پاس یہ لہجہ ہے، نہ لسان ہے، نہ زبان ہے، ماشاء اللہ لیکن الحمدللہ آپ دونوں کا خطاب سن کر یہ پوری دنیا میں آج کل بالکل کسی خاص ملک کا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن آپ سب جی لوگ جانتے ہیں کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے. میں جی سمجھتا جی ہوں کہ آپ دونوں نے جو آج کا خطاب بیان کیا، اس کا جو نچوڑ اگر مجھے جو سمجھ آئی اپنے چھوٹی سی سمجھ کے مطابق، سبحان کہ اللہ اگر اصل ہم نے حسینی بننا ہے، اصل حسینی اگر بننا ہے تو اصل میں سنی ہی بننا ہے، بننا ہوگا، بے شک بے شک سنت کے پاسبان، سنت کو اپنانا اور سنت شک کے مطابق چلنا، یہ تمام کے تمام شہادت امام حسین سے ہمیں اسباق نظر ملتے ہیں. بہت بہت خوبصورت بیان. تمامی بات کا پھر دوبارہ حضرت علامہ ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، اس محفل کے سرپرست ہیں، اور ویسے بھی اس شہر میں اب بزرگ علماء، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رکھے. بہت بہت شکریہ. آج آپ نے بھی تشریف فرمایا، اور کل کے پروگرام کا ہمیشہ علامہ عرفان صاحب. جی بسم اللہ. مولانا عرفان چشتی صاحب. جی بسم اللہ. آج کے پروگرام میں الحمدللہ صرف واقعات اور صرف سانحہ نہیں پیش کیا گیا، بلکہ اس میں اعمال کی باتیں کی گئی ہے. جی بے شک ماشاءاللہ. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. مولانا محمد یزدانی مصباحی صاحب نے اور حضرت مولانا سید ابو الحسن صاحب نے اس میں کردار و عمل کے ساتھ ساتھ واقعات کے ساتھ ساتھ مختصر یہ ہے کہ اس میں صوم و صلات، اعمال، کردار. ہم اہل سنت والجماعت کا یہی مزاج ہے کہ صرف واقعہ بیان کر دینا، ہسٹری بیان کر دینا، یہ سنیت کا مزاج نہیں، بلکہ ان کے صوم و صلات، ان کا کردار، ان کا عمل، اسی مجموعے کا نام ہے ذکر حسین. الحمدللہ مرتے دم تک سنی جہاں ان کا واقعہ بیان کرتا ہے، ان کے صوم و صلات، ان کے سجدوں کو بھی بیان کرتا ہے، ان کے اعمال کو بھی بیان کرتا ہے. جو ابو الحسن صاحب نے پورے سمندر کو کوزے میں جو بھر دیا ہے، اس کا جواب نہیں مانا. اور آپ اپنے انداز سے جو بیان کرتے ہیں مولانا عرفان چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. مولانا یزدانی مصباحی صاحب، اللہ تعالیٰ اس سے بھی قبول فرمائے. اور جتنی ذاکرین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے. راچ ڈیل کی سنہری جامع مسجد ہو، بلال جامع مسجد ہو، قبا مسجد ہو، جامع چشتیہ ہو، غوثیہ ہو، جتنے ہمارے مراکز ہیں، کس کا میں نام لوں. جی حیدریہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول منظور فرمائے. آمین.